এতদিন যা হয়েছে হয়েছে, এখন থেকে যা হবে আমার মন মতো হবে। তাই Oh my God! Wow! शाबाश बेटा। रुको जरा, सबर करो। ये क्या है? ये मेरा स्क्रीन टच मोबाइल है। अरे कहना क्या चाहते हो? और तुम्हारे पास स्क्रीन टच मोबाइल है? शाबाश बेटा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे मैं लड़की चले लेकिन एक सेकंड। আজকে প্রথমবার পরিচয় করে দিচ্ছি। अच्छा সুন্দরী মানে এই আপুটা হচ্ছে আমার আম্মু। আপুটা হচ্ছে আমার আম্মু। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। দেখো, বাড়ি থেকে কিন্তু আমার বিয়ে ঠিক করে দিচ্ছে। এবার তো তুমি কিছু একটা করো যাতে আমি বাড়িতে তোমার কথাটা বলতে পারি। কি করি বলো তো? কি করবে? দেখো, এবার যদি আমার বিয়েটা হয়ে যায় আমাকে কিন্তু পরে বলতে আসবে না। সত্যি তো, কিছু তো একটা করতে হবে। এটা করো। A few moments later. কাজ করি, প্রেগনেন্ট করে দিই। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। शाबाश बेटा। कंट्रोल कंट्रोल होता